ଇଏ ଦେଖାଉଛି ସାପ ଭୟଙ୍କର ବିଷଧର ଘାତକ ସାପ ପଶିଲା ଘରେ। ତା ପାଇଁ ମଗେଇଲେ ଏଟା ଆସ ଅନବକ୍ସିଂ କରିବା। ଏଟା ହେଉଛି ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ର ଅନଲାଇନରୁ ମଗା ହେଇଛି। ଦେଖୁଥିବ ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲ ସାପ ବାହାରିଥିଲା ଆମ ଘରେ ସାପ ବାହାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସାପ ଧରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ମଗା ହେଇ ଦେଖୁଥିବ ପୁରା ବନ୍ଧୁକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହାର ବି ସାପ ଧରିବାର ଥବ କି ଘରେ ବାହାରିଲା ମତେ ଡାକିବ ମୁଁ ଯନ୍ତ୍ରଟା ନେଇକି ଯିବି। अब या खोलिबा अनबॉक्सिंग कराबो देखिबा साप धरिबा जंत्रटा जोड़ा ला केमितिया धाई देबे तो खोलिबा कौन अछि कौन नै पूरा डिटेल्स से देखिबी। जदि का घर साप एमती बसी जाउची ई होची ग्लोव्स। जदि का घर साप बसी जाउची मते कॉल करो। देखो होची ता प्रोसेसटा मो पकड़ला देखो देबे एटू मु ताको हिप करबी एट अंदर साप बाप इला एम धरि परिबे। दूर रो गोटे साप दर सती अछि आपण दूर रो एटू चाहउचंती एमती ताको धरिबे एडी ए धर एटा गोटे रोल कपड़ा अछि एटा पडिची एम से मुह ये कला के बस खावा एम धरने धरिक आराम से घर बाहर नहीं सापटा को एमती टेकाओ एडी धर सापटा बुलुची तो पाखु तो जिबा केते फास्ट दउची नहीं दउ